अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वो तमाम ख़वातीन जिनको गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया है, वो ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान हैं। बार बार आके पूछती हैं कि अब हम दोबारा से पेमेंट कैसे हासिल कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में एक ट्रिक को उनको देने जा रहा हूँ। अगर उसको वो फॉलो करेंगी सही तरीके से तो उम्मीद है कि वो दोबारा से प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। देखें, गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम नया निकाला हुआ है। गवर्नमेंट ने बार बार यही कहा था आप लोगों से कि अपना सर्वे करवा लें। ख़वातीन ने सर्वे भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने करवाए, तो पता नहीं उनको टारगेट दिया गया था या क्या मसला था। बेचारी ऐसी ख़वातीन भी मेरे पास आई हैं जिनका इस पेमेंट के अलावा कोई और ज़रिया माश ही नहीं था। जिनका बेचारों की बच्चों की पेमेंट आती थी, उनकी अपनी आती थी, उनका सर्वे हुआ है, बेचारियों की पेमेंट सारियों की बंद हो चुकी है। बड़ी परेशान हैं औरतें। अजीब सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ की, जिनको पता ही नहीं था कि हमने सर्वे करवाना है या नहीं करवाना, बिल्कुल सिंपल सादा देहातों में रहने वाली ख़वातीन थी बेचारी, उन्होंने भी सर्वे करवाया या उनको 30 जून की डेट दी गई थी, उन्होंने नहीं सर्वे करवाया बेचारियों ने, तो फिर भी उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। बड़ी परेशान होती हैं ख़वातीन जब जिनके घर में लेटर आए या जिनका पोर्टल के ऊपर चेक करते हैं कि आपका स्टेटस नाअहल आ रहा है, अब नेक्स्ट पेमेंट आपकी नहीं आएगी, तो देख के दुख होता है इन औरतों को। बंदा क्या करे, बेचारी गरीब ख़वातीन थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी औरतें भी थी जो मुस्तहिक थी इस प्रोग्राम के लिए, जो बिल्कुल इस प्रोग्राम से पेमेंट हासिल करना उनका हक था, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों किस वजह से इनका क्राइटेरिया क्या है, सर्वे करने का क्या क्राइटेरिया है या अहलियत का क्या क्राइटेरिया है, अजीब ही कुछ सिस्टम रखा हुआ है। एक ऐसी औरत है बेचारी जिसका खावन फौत हुआ है, उसका 1 या 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है। जब वो सर्वे करवाने के लिए जाती है तो उसका भी स्कोर ज़्यादा कर दिया गया है। अजीब कुछ सिस्टम निकाला है। बेचारी वो सारी नाअहल हो चुकी हैं, बार बार आती हैं, पूछती हैं अब हम क्या करें, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, यही हमारा ज़रिया माश था। तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके ख़वातीन के लिए, बेचारी ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ सोचें, उनका कोई हल निकालें। ये हल नहीं है कि आपने पता नहीं कितने लाख ख़वातीन को एकदम से प्रोग्राम से निकाल दिया है और ऐसी ख़वातीन शामिल कर दी गई हैं जो जांच पड़ताल में पड़ी थी, पता नहीं वो इस प्रोग्राम में अहलियत का म्यार रखती भी थी या नहीं रखती थी, आपने उनको शामिल कर दिया है। तो जो गरीब ख़वातीन निकली हैं उनके बारे में अफसोस है। बाकी जो फाइलर हुए हैं या नाअहल थे या इस प्रोग्राम के लिए वाकई अहलियत नहीं रखते थे, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो गरीब ख़वातीन भारी तादाद में यहाँ से निकली हैं उनके लिए अफसोस हुआ है। तो उन ख़वातीन के लिए एक जो ट्रिक है वो दे रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से एक ट्रिक दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकें। ये अभी तक आपने किसी ने भी आपको ये बताया नहीं होगा। अपनी तरफ से एक मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर आप वो तरीक़ाकार फॉलो करती हैं तो उम्मीद है कि हो सकता है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश यही है कि विस्प के मुतालिक जो भी लेटेस्ट अपडेट आपने चाहती हैं या आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहना चाहती हैं तो आपने मुझे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, वो ख़वातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, जिनका ID कार्ड 8171 पोर्टल के ऊपर चेक करते हैं तो उनका स्टेटस शो रहता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। आपका नेक्स्ट सर्वे 2026 का 8वां किसी को मंथ दिया हुआ है, किसी को 6वां मंथ, किसी को 2027 का दिया हुआ है कि 2027 में अब दोबारा आपका सर्वे होगा। तो वो तमाम ख़वातीन बेचारी निकाल दी गई हैं। अब ये जो नेक्स्ट पेमेंट आ रही है इसमें उनकी पेमेंट नहीं आएगी, तो उनसे एक तो गुजारिश ये है कि आपने अब नहीं जाना दफ्तर, यानी कि जब पेमेंट स्टार्ट हो वहाँ पे धक्के खा के सुबह से लेकर शाम तक आप सेंटर पे पहुँचेंगी, आगे से आपकी पेमेंट ना होगी तो आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी। ठीक है, जब रश ख़त्म हो जाए तब जाके आप अपनी पेमेंट चेक करवा लें। अल्लाह करे आपकी पेमेंट भी शायद आपके अकाउंट्स में हो। अच्छा, तो मसला ये है, वो ख़वातीन यानी कि जो अब नाअहल हो चुकी हैं वो पता है क्या करें,
ان کو ایک ٹرک یہ ہے کہ وہ جو پیمنٹ ہے جو خواتین اس پروگرام سے نکال دی گئی ہیں وہ اس طرح کریں، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنی والدہ کا یا اپنے والد کا، وہ ان میں سے کسی ایک کا سروے کروائیں، یعنی کہ فیملی ممبر وہی رہے گی ان کی، اپنے والد صاحب کا، کیونکہ اس میں مردوں کا بھی سروے ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خواتین کا سروے ہوتا ہے، مردوں کا بھی سروے ہوتا ہے۔ پیمنٹ صرف گھرانے میں سے ایک عورت کی آتی ہے، یہ سین ہوتا ہے، مردوں کا سروے ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بھیج دے کہ اس نے جا کے کہے کہ میں نے اپنا سروے کروانا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سارے فیملی ممبر جتنے ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کروا لے۔ اپنی والدہ کو بھیجے اگر اس کو پیمنٹ نہیں ملتی، اپنے والد کو بھیجے دفتر میں، یا اپنی سسٹر کو بھیجے جو ایک ہی خاندان میں جو لوگ ہیں اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک بندے کا آپ سروے کروائیں، چاہے کسی کا بھی سروے کروا لیں، چاہے میل کا کروا لیں چاہے فیمیل کا کروا لیں۔ ان کا کارڈ آپ نے اس طرح اچھی طریقے سے سروے کروانا ہے، سارے فیملی ممبر ایڈ کروانے، تاکہ اس کا کارڈ جانچ پڑتال میں چلا جائے۔ جیسے ہی اس کا کارڈ جانچ پڑتال میں جائے گا، آٹومیٹکلی آپ کا کارڈ بھی، کیونکہ آپ بھی سیم فیملی ممبر فیملی میں شامل ہے، تو آپ کا کارڈ بھی جانچ پڑتال میں چلا جائے گا جو خواتین نائل ہو چکی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے جانچ پڑتال کے بعد آپ کی دوبارہ سے پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے۔ یہ ایک میں نے طریقہ بتایا، یہ ایک ٹرک بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کا کارڈ آپ کو پروگرام سے نکال دیا گیا، آپ کسی ایک فیملی ممبر کا جا کے اچھے طریقے سے سروا کروائیں، آپ اس کا کارڈ جانچ پڑتال میں جائے گا تو امید ہے ساتھ میں آپ کا کارڈ بھی جانچ پڑتال میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح آپ بھی اس پروگرام میں اللہ کرے دوبارہ سے شامل ہو جائیں۔ یہ ایک طریقہ کار میں نے بتایا ہے، تو اس طریقہ کار کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنا دوبارہ سے سروے کروا لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ مزید بہتری کرے گا۔ اللہ امید ہے کہ آپ کی دوبارہ سے پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ پیمنٹ ایک دفعہ بند ہو جائے تو گورنمنٹ دوبارہ اس کو 2 سال تک سٹارٹ نہیں کرتی، بڑا مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کی دوبارہ سے پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ تھی ایک ٹرک جو میں نے آپ کو بتائی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دوں تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، تو کمنٹس بھی کر دیا کریں، جس سے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔